كيفاش نجموا نقدموا بالاقتصاد التونسي وكيفاش نجموا نطوروا وما نحكيوش على 1 و2 و3%، بل نحكيو على 7 و8 و10%. وهذا ممكن في العديد من الدول اللي قامت بالتحولات الديمقراطيه وقامت كذلك بانتقالات اقتصاديه. لكن هذا يتطلب معناها ان تكون هناك صوره واضحه عند جميع الاطراف. يعني ان البرنامج الاقتصادي يجب ان يكون حول اجماع او شبه اجماع على الاقل على الخطوط العريضه. دائما ثم نقاش ثم حوارات كما في الدستور كذلك كانوا ثم نقاط خلافيه، ولكن بالحوار وبالنقاش وصلنا الى توافقات ووصلنا الى تقريب وجهات النظر. والان تقريبا حول الدستور ما عادش ثم خلافات كبيره لان الناس الكل متفقه حول الدستور وحول اهداف معناها النقاط العريضه للدستور. فاعتقد انه في الجوانب الاقتصاديه كذلك يجب ان تكون عندنا خطه واضحه ورؤيه واضحه تجمع كل التيارات، رغم انه هناك بعض الخلافات اللي ممكن تتواصل، ولكن الرؤيه العامه ما هي الحلول المقترحه لتطوير الاقتصاد. اعتقد انه يجب ان تكون عندنا رؤيه واضحه. كذلك المواطن التونسي يجب ان يفهم، يجب ان ينخرط في هذه العمليه. هذا الحوار مش حوار فقط للنخبه، يجب ان المواطن التونسي كما شارك في صياغه الدستور، شارك في الحوارات اللي كانت حول صياغه الدستور، معناها مئات والاف من الندوات في تونس وداخل الجمهوريه في كل المدن وفي كل القرى، شارك المواطن التونسي في صياغه الدستور. الان المواطن التونسي لازم يعرف ويشارك في معناها الحوار حول الاقتصاد، ما هي التحديات الاقتصاديه، ما هي الحلول الاقتصاديه. واعتقد هذا جهد كبير حقيقه يمكن ياخذ مده طويله، ولكن يلزمنا نشرع فيه، يلزمنا ندير فيه من الان. والمواطن التونسي وقت اللي يفهم بالضبط شنو هي الخيارات ويفهم اسباب هذه الخيارات وقت ينخرط في هذه العمليه ويدعمها بكل قوه وبكل معناها جهد وبكل حماس. هذا مش برنامج حزبي، هذا برنامج للشعب التونسي، هذا برنامج للوطن لانقاذ الاقتصاد وفي الاخير لانقاذ الثوره التونسيه والديمقراطيه التونسيه، لان الديمقراطيه بدون اقتصاد هذه ديمقراطيه عرجاء. في الاخير المواطن يقول لك ما حاجتيش بها الديمقراطيه. بدينا نسكن كلام وهو كلام خطير جدا. اذا احنا لازمنا نطور برنامج اقتصادي يكون حول او على الاقل رؤى اقتصاديه يكون حولها اجماع او شبه اجماع بين طبعا اهل الاختصاص الاقتصاديين، لكن كذلك الاحزاب المنظمات وكل فئات المجتمع التونسي تنخرط وتدعم بعد ما تتوضح الرؤيه وبعد ما تتوضح اسباب الخلل والحلول المقترحه. اذا لهذا الهدف معناها نظمنا ودعونا لهذا اللقاء اليوم، ان شاء الله يكون فاتحه خير وان شاء الله تكون انطلاقه لهذا الحوار الوطني. ونحاول نسمعوا كل اسبوع او اسبوعين سننظم ندوه وسنستمع الى الخبراء ناخذ منهم الاراء والاقتراحات اللي يشوفوها هما، ثم نتناقش حولها ونحاول نفهم معناها ما هو المطلوب وما هي البرامج اللي يمكن معناها نطورها بشكل. اذا هذا الهدف من هذه الندوه. عندنا 4 مداخلات اليوم من مجموعه من الخبراء الاقتصاديين اللي يشاركونا بحضورهم، نشكرهم. كل واحد عنده ربع ساعه تقريبا باش يعطينا وجهه نظره حول اسباب الازمه والحلول المقترحه، ثم نفتح النقاش حوالي ساعه لبقيه الحضور. واحنا كما قلنا هذا الحضور او كله يعني شرفنا حضوركم لانه كلنا دعوه خاصه، احنا ما فتحناش الدعوه للجمهور، كان فتحناها للجمهور او حوالي 400 ولا 500 شخص، ولكن بنا يكون مضيق شويه باش نستفيد اكثر في الحوار ويكون حوار معمق اكثر وبلغ. اذا مرحبا بكم يا جماعه، ان شاء الله نستفيد وان شاء الله يكون هذا اللقاء معنا مفيد لنا جميعا ولتونس، ولكي توضح الرؤيه وتوضح البرنامج الاقتصادي لتونس ان شاء الله في المستقبل. نبداو بالسيد جلول عياد، طبعا غني عن التعريف وزير الماليه السابق واقتصادي وله معناها داع كبير في موضوع الاقتصاد والاستثمار المصري. وسيد جلول طبيب بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير وعمرك مبروك اولا. ولي كان يعني نتكلم عربيه وفرنسيه نتكلم لغه الانتقال للديمقراطيه اللي عاشت في بلادنا كان قلنا يكون احسن يمكن شويه وكان قلنا الان دعم الديمقراطيه لا كونسوليداسيون ديمقراtique على مثلها معناها ce qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or c'est 3 côtés: la prospérité, la démocratie, la prospérité et surtout la
la démocratie et la sécurité. Donc, ce sont les trois côtés du triangle. Les quatre manziles ont quatre d'espace du triangle. Et c'est cet espace-là que le gouvernement peut utiliser pour être à l'aise pour la consolidation démocratique. Donc, on imagine la consolidation démocratique comme étant un processus, un cercle virtueux. C'est la postérité qui consolide la démocratie. Et plus on consolide la démocratie, plus on crée les conditions d'une plus grande postérité. Donc, une requête sans postérité de la démocratie a très peu de chances de réussir dans notre pays, surtout si on doit rentrer bientôt dans cette phase de consolidation démocratique, surtout avec les élections municipales, parce que là encore, la démocratie ne peut se consolider qu'avec la démocratie locale. Donc ça, c'est un point important. Je parle de ça, puisque عندي 15 à 20 minutes à terminer. أول شيء اللي نقوله c'est qu'on a une économie très community, c'est-à-dire une économie qui a trois économies en fait. Pour un petit pays tel que la Tunisie, 30 millions d'habitants, 166 000 km², on a trois économies, on n'a pas une seule économie. On a l'économie formelle, l'économie nationale, l'économie parallèle et l'économie offshore. Et c'est l'économie qu'on doit être démocratique. Alors pourquoi c'est important de commencer par donner une idée de la situation économique de notre pays, parce qu'on ne peut pas continuer, à mon sens, dans cette configuration. Analyse, une convergence réelle entre les trois économies. Pourquoi c'est important? Parce que l'économie parallèle, l'informelle. L'économie informelle, elle est 50% من الناس اللي بتعمل عليها. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette économie qui opère en parallèle, bien entendu, comme la définition même, n'a un impact sur l'économie nationale et surtout n'a un impact sur l'espace fiscal du gouvernement. Donc il y a une évasion fiscale par définition. C'est-à-dire la vélocité de l'argent, de la monnaie. Mais je pense que l'économie nationale, bien au contraire, il y a une ponction de la liquidité, pas pour l'économie nationale, l'économie formelle, mais c'est travail. Donc c'est comme un virus, un microbe de l'économie nationale. Donc on connaît par la NES qu'il faut aider les contrebandiers, je suis vraiment scandaleux. Il faut qu'on trouve un moyen très rapidement pour que l'économie parallèle converge vers l'économie nationale, mais il y a une politique pour élaborer pour atteindre cette objectif. C'est une combinaison de deux choses en mon sens, une stratégie nationale d'inclusion financière et une stratégie nationale très percutante en matière de fiscalité. Les innovations de petit à petit cette économie parallèle et bien entendu une pression politique de plus en plus percutante et une stratégie d'économie parallèle chez d'autres économies formelles, ce qui va augmenter l'espace fiscal du gouvernement et ce qui va donner les moyens au gouvernement de mener sa politique. اليوم نشوف البيجيت بتاع ايش نلقاو اللي sur les 29 milliards de dinars اللي عندنا في البيجيت نلقاو 11 milliards de salaires, 5 milliards de compensation. Entre les salaires et la compensation, il y a 51% du budget. HFA, 5 à 6 milliards pour le service de la dette, 5 milliards pour l'investissement et 3 milliards pour d'autres activités. Donc vous voyez déjà que le gouvernement aujourd'hui est bloqué avec 5 milliards de dinars. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est que même avec les 5 milliards de dinars, on n'arrive pas à réaliser des projets qui sont inscrits dans le budget. C'est ce qui est un bilan sur la capacité de l'administration à mener des projets économiques, surtout dans les régions de l'intérieur. يعني هذا الحاجة الأولى يعني هو الحاجة الثانية parce que la circulation de la monnaie directe أكثر من تأثير l'économie parallèle dans l'économie formelle, la vélocité de l'argent qui n'est pas l'argent qui nous de la liquidité est plutôt avant bien au contraire. On a là le système financier tunisien, la Banque centrale injecte à peu près 6 milliards de dinars, 6 milliards de dinars dans le système pour le maintenir.
Donc, on a une pression de liquidité, on a une pression fiscale, et c'est la raison pour laquelle, dans notre économie, imaginez une minute qu'on pouvait doubler notre PME. Mais 48 milliards de dollars, on va déjà être à 100 milliards de dollars. On serait beaucoup plus tard. Imaginez qu'on a un système fiscal qui est extrêmement tourné, une administration fiscale qui peut collecter des taxes importantes, des impôts, donc augmentant l'espace fiscal du gouvernement et augmentant sa capacité à intervenir. الناتج الخام اللي خارج الإقتصادية يعرفوا Y égale C plus I plus G plus X moins M. معناها الناتج الخام sa définition, c'est la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. هذا هو الناتج الخام. Donc pour augmenter la croissance économique, il faut que l'une de ces variables, de préférence, toutes ces variables augmentent. Et la variable M, qui est l'importation, c'est كذا. Alors, pour que je نشوفوا اليوم نلقاو l'économie même avec 1,5% de croissance qu'on a connue depuis les 5 dernières années, jaillit principalement de consommation. Évidemment, puisqu'avec tous les recrutements qu'on a fait dans la fonction publique, une photo complète 11 milliards de salaires, évidemment, il y a la consommation augmente, et donc c'est une petite croissance. Et le modèle de croissance interne, d'une manière générale, il y a deux modèles de croissance. Généralement, il y a le modèle qui est basé sur la consommation, qui est tout à fait justifiable dans les grands pays où il y a une grande consommation, et il y a une grande identité économique. Il y a le modèle qui est basé sur l'offre, consommation, l'offre, c'est-à-dire sur l'investissement. Et le modèle qui marcherait en Tunisie, le Chnouf, qui est justement au niveau de croissance de 7-8%, doit être basé sur l'investissement. Alors, quand je fais l'investissement, donc l'investissement, il y a l'investissement public, on a les lieux de moyens pour investir, 5 milliards de dinars, c'est très peu, c'est 2,5 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça n'arrive même pas à subvenir aux besoins d'investissement dans les régions de l'intérieur. Ça ne choque pas l'investissement privé. Alors l'investissement privé, c'est vraiment la clé de voûte et l'épine dorsale de l'économie nationale. Et donc la question qui se pose, comment promouvoir l'investissement privé? Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est important de bien comprendre que l'investissement privé, c'est l'investissement privé local et l'investissement privé étranger. Donc est-ce que la Tunisie a mis en place des conditions pour la promotion de l'investissement? Est-ce qu'elle a un système financier qui puisse réellement aider à cette promotion de l'investissement? À la seule qu'il faut donner une certaine marge. Maintenant, partout l'indice la facilité de faire des affaires dans un pays. La Tunisie est classée 75e. 75e. Il y a 74 pays sur les 120 pays, c'est clair même. Alors, la question que je pose est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place une politique qui dit la chose suivante: dans les 5 années à venir, dans les 3 années à venir, je veux que la Tunisie soit parmi les 10 premiers pays. C'est une décision politique à prendre. C'est une décision politique qui émane d'une vision. On a une vision claire, la décision politique dans les 3 années à venir, en mettre tous les critères de sélection et de Banque mondiale et et il y aura des champions nationaux qui doivent s'occuper de 5 ou 6 critères pour le bâtiment au plus haut niveau de l'État, pour dire que voilà ce que nous allons faire pour que l'environnement en termes d'investissement privé et en termes de facilité de faire des affaires, surtout que notre pays, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, il est composé surtout de PME-PMI. Les PME-PMI représentent 95% du tissu économique. 85% من النسيج الاقتصاد التونسي يمثل معناها مؤسسات مؤسسات et ces PME-PMI représentent 70% de l'emploi. Alors je vous pose une question très simple. Est-ce qu'en Tunisie, nous avons réellement mené une vraie politique en matière de promotion des PME-PMI? Une stratégie nationale? Voilà, la réponse est peut-être que dans la discussion, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Donc l'investissement, ça va du petit investissement de quelques milliers de dinars à des millions de dinars, voire à des milliards de dinars.
Donc il faut couvrir toute la chaîne de création de valeur. Et chaque section de la chaîne a une stratégie à elle. La stratégie pour les PME, PMI, pour la promotion de l'investissement des entrepreneurs, etc., c'est une stratégie très dédiée à cela, très spécialisée. La stratégie pour les entreprises de taille moyenne, c'est surtout le système bancaire et le système financier, donc c'est une stratégie dédiée à cela. Et la stratégie pour les grandes entreprises, pour les grands projets, c'est le système financier dans son ensemble. Et aujourd'hui, on va analyser notre capacité pour chacun de ces segments sur la chaîne de création de valeur. Est-ce qu'on a vraiment les moyens pour répondre aux besoins des intervenants dans chaque section? خلينا ناخذ les grands projets مثلا. تعرفوا اللي ولادنا في حاجه كبيره ياسر للمشاريع الكبرى وخاصه المشاريع تاع البنيه التحتيه. يقول قائل هالمشاريع الكبرى هذه كيفاش مش ننظروا؟ فماش سبب؟ انا كمول من الدوله، انا كنت في الدوله اللي ما عندهاش امكانيات واللي مولها القطاع الخاص واللي مولها القطاع الخاص والعام. Est-ce que le système financier tunisien اليوم هذوما السؤالات اللي لازم نسالوهم معناها سؤالات تقنيه لكن عندهم كلمه كبيره. Est-ce que le système financier aujourd'hui est capable de lever des financements pour les grands projets? Je t'articule une réponse qui va vous étonner peut-être, et je vous réponds non. علاش؟ على خاطر ce n'est pas les banques commerciales. خاطر وقت نخمموا généralement في السيستم معناها financier كان على les banques commerciales ولا على les banques. Ce n'est pas ça. Le système financier, c'est les banques, certainement ils ont une part la plus importante, mais c'est aussi le marché des capitaux. C'est la possibilité pour les promoteurs de projets d'émettre des obligations sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc c'est une chose technique. Et aujourd'hui, cette possibilité est très maigre, parce que les banques n'ont qu'une possibilité limitée, parce qu'elles sont tenues par des réglementations qui sont imposées par la Banque centrale, n'ont que très peu de flexibilité pour accorder des crédits à moyen et long terme. Donc je trouve déjà il y a un gap terrible dans le système pour le financement de ces projets. Entre autres, les grands projets ont une importance stratégique pour notre pays, qui est maintenant le pôle de qui est d'autres projets, qui est la raffinerie et plein d'autres projets dans un collège national. 15 ans. 15 ans entre autres, une chose d'autres pays qui l'ont fait. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument capital et essentiel. Et je vais terminer, et bon, malheureusement, j'ai dû raccourcir le rôle du gouvernement et le rôle de l'administration. C'est un rôle absolument très les choses comme elles sont. Depuis l'indépendance, notre pays a évolué dans une économie plus ou moins centralisée. On n'a pas réellement changé. Il y a des murs partout. Des murs partout. Pour Télécom Ben Ali, il a signé lui-même 25 décrets pour limiter l'accès à certains secteurs économiques. Il a signé 25 décrets pour exiger une autorisation préalable dans 45 secteurs de l'économie nationale et pour limiter l'accès à des investisseurs privés dans 28 secteurs de l'économie nationale. S'il avait fait ça pour protéger les industries naissantes, on devait les protéger à la publique, et il n'a pas fait ça dans cet objectif. Et il a fait ça pour donner le mieux pour moi, le reste pour vous. Voilà. Pour donner accès à ses proches. Beaucoup de ces secteurs pourraient tout à fait être ouverts. Donc ça, c'est un exemple. Alors, comment se fait-il que, après avoir été très fier devant la Constitution, l'arsenal juridique qui touche à l'investissement n'a pas été touché jusqu'à ce jour? Et les mêmes décrets que Ben Ali a signés en vigueur. Mais ça, c'est le genre de question qu'il faut qu'on se pose en toute honnêteté. Si on ne change pas l'arsenal juridique qui touche sur l'investissement, mais beaucoup d'autres secteurs, moi je trouve que c'est une logique claire. Une nouvelle constitution, il faut tout de suite après, tout un arsenal juridique
qui touche l'ensemble des activités, aussi bien économiques que féminines. Donc, le travail est énorme, mais je reste optimiste. Allez, parce que quelque part, je sais que, comme les Français disent, un problème bien posé est un moitié réglé. Et que si on a l'honnêteté pour poser des problèmes comme il se doit, et je vais donner juste quelques petits exemples de problèmes qui fait qu'on a dans l'économie des phases, on peut les régler. Une bonne partie de ces problèmes, tels que la réforme de l'administration, qui joue un rôle handicapant aujourd'hui dans l'économie nationale, le nombre de promoteurs de projets, ça fait 2 ans qu'on attend. On a clause quand je me coaché. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas eu les autorisations nécessaires. C'est pas normal. Donc, en conclusion, si on veut que notre économie passe à ce niveau de croissance, il y a tout un ensemble très complexe de facteurs qu'il faut analyser. On est tout à fait capable de le faire. Je dis qu'une bonne partie de ces décisions sont des décisions politiques qu'on peut prendre. Si on a la vision, on a le courage de dire voilà ce qu'on va faire, on le fait. Il y a une bonne partie aussi qui dépend en grande partie des réformes, c'est pour ça que l'on parle de réformes ensemble, mais ça fait 5 ans qu'on parle de réformes, mais la vérité, on n'a pas commencé les réformes. Et là aussi, il faut qu'on soit honnête. Par exemple, la réforme du système financier, entre autres, la réforme de l'administration, la réforme de notre justice, etc. Mais ça, c'est des décisions qui reviennent à nous. Nous sommes responsables. Nos gouvernants sont responsables pour prendre ces décisions. Nous sommes responsables pour porter le message, pour être une force de proposition. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est pour ça que je suis optimiste, parce qu'on va le faire. بارك الله فيك سي جلول على هذه المقدمة الشاملة والطيبة والمفيدة، وعلى هذا التفاؤل كذلك. إن شاء الله نكونوا دائما متفائلين وهذه الصعوبات إن شاء الله نتغلبوا عليها. سي رضا السعيدي كذلك وزير سابق للشؤون الاقتصادية، مرحبا بك. جميع شكرا لاستضافة معكم ظروف. كذا أنا أعتقد أنه تنظيم مثل هذه الندوات اللي تطرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المالية اللي وضع الاستثناء اللي تمر به بلادنا، هذا هو اللي يجب يكون في قلب النقاش بين كل الأطراف، سواء كانت أطراف سياسية ولا أطراف اجتماعية أو قلت لابد أن يكون في قلب الحوار بين الأطراف الاجتماعية والأطراف السياسية والنخبة الاقتصادية في البلاد. التشخيص اللي قدمه الأستاذ جميل ما نختلفوش فيه، على اعتبار أنه التدقيق في تقديم صورة حول الاقتصاد التونسي وحول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد تقريبا تم أقدار كبيرة من نقول يقرب الإجماع حول دقة الوضع، حول خطورة بعض المؤشرات الاقتصادية اللي وصلت إلى مستويات مقلقة حتى حالة من الانكماش الاقتصادي، بحكم أنه لأكثر من سداسيتين معناها سجلوا في نمو ضعيف. صحيح ما سجلناش نمو سلبي، كان في 2015 سجلنا ثلاثيتين كان نمو اقتصادي سلبي، لكن النمو لا زال ضعيفا تحت 1%، ناتج على أسباب عديدة يمكن أن تعرفونها. كذلك تنامي المديونية، والمديونية جزء كبير منها مش موجه للاستثمار، موجه للاستهلاك، موجه لتمويل وسائل المصالح بالنسبة للدولة، بالتالي مش قاعد يخلق ثروة، بالتالي مش يساعد على دفع الاقتصاد وعلى تنمية الثروة وخلق مواطن الشغل. كذلك هناك أقدار من التجاذب في بعض القضايا ذكر بعض منها سجلون اللي هي متعلقة بالإصلاحات.
الاصلاحات، احنا نتحدث عن الاصلاحات بينما الاصل فيها ان ننجز الاصلاحات. الاصلاحات تقريبا المصفوفه تاع الاصلاحات اللي هي الماتريس دي ريفورم اللي يعني حطينا الدكتور توفيق الراجحي بحكم اشرافه على هذه المصفوفه، معناها نجد انه ثم ابواب كبيره للاصلاح تبدا بالجهاز المالي، اصلاح البنكي من طرف بعض الخطوات مثل اصلاح الجبايه، كيفاش تكون الجبايه نتاعنا جبايه عادله، جبايه كيفاش ننميو الموارد نتاع الدوله، اصلاح منظومه التمويل. اليوم ثم لاكسيون فينونسمون اللي ديفيسيل بور لي بي ام او، خاصه الكلام تو يقولوا لانه اليوم ما نجموش ننهضوا بالاقتصاد بعمالقه، ما عندناش عمالقه في الاقتصاد، عندنا مجموعات اقتصاديه ولكن كي ناخذوا المؤسسات الاقتصاديه كل مؤسسه على حدها نلقوا الطاي سي طاي موين ولا بيتي طاي، معناها ما نجموش نحدثوا على مؤسسات اقتصاديه عندها صلابه ماليه، مؤسسات اقتصاديه عندها استراتيجيه في التطوير والبحث والتجديد. اليوم ما نجموش ننتقلوا الى الحديث على نمط جديد للتنميه ولا نواة جديد للتنميه بدون نحثوا على الانوفاسيون، نحثوا على التجديد، نحثوا على التطوير. الربح كامل في سلسله القيمه، معناها توت عشان الفالور اللي نلقاو ناخذوا ديما في الكوتشان ولا في جزء صغير منها. كيفاش نخلقوا ديناميكيه تنمويه في الجهات عبر المشاريع الخطاب التنمويه والمشاريع النموذجيه، جزء منها مرتبط بالمشاريع الكبرى سواء متعلق بمشاريع مهيكله لبروجي ستركتورون، لي جرون بروجي ستركتورون اللي هما مرتبطين بالبنيه الاساسيه، مرتبطين اليوم بلادنا تفتقر عندها ميناء وحيد تجاري تقريبا هو تمر عبره تقريبا 85-90% من الوحدات التجاريه، يكفي انه يقع اضراب في السطام ولا يقع تعطيل في هذا المرفق الحيوي هذا باش تعطل اقتصاد بلاد كامله. كذلك ثم ضعف كبير على مستوى تمويل الاقتصاد عموما والحاجه الى الاقتراض الاجنبي اللي وصلنا الى حدود الان مقلقه ان نوصلوا انه المديونيه توصل الى قرابه 60% من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسيه، اضافه الى التداعيات الاخيره والتدحرج لسعر صرف الدينار اللي باريتي معناها دينار دولار معناها اللي كانت اقل من 2 اليوم فاتت 2.4 ومش توصل 2.5 ثم تقديرات على انه من نهايه السنه يمكن يوصل الى 3. هذايا باش يعيق عديد القطاعات الاقتصاديه، باش يزيد في كلفه التمويل وفي كلفه الاقتراض، باش يخلي البلاد في وضع صعب على مستوى التوازنات الماليه. كذلك باش يكون ثم تاثير مباشر على التضخم، حتى على الانفلاسيون امبورتيه، قال انه وقت اللي باش تنخفض قيمه الدينار هذا باش ياثر على الاستيراد وكلفه التوريد بالتالي باش ترتفع. كذلك من المؤشرات المقلقه اللي هي تراجع الصادرات التونسيه، حدوا على محركات النمو الاساسيه اللي هو الطلب الداخلي والطلب الخارجي، الداخلي سواء الخاص والا العمومي، والخارجي مرتبط بالتصدير، والمحرك الاساسي اللي كما قال سي جلول مهم جدا انه يقع توجيه السياسات والحوافز للاستثمار. ربما كلمه تقال على مجله الاستثمار بلاد قاد سنوات وهي تناقش في مجله معناها بعد خطوات كبيره قامت بالتشخيص وفي اعداد مسوده اولى لمجله الاستثمار اللي باش تعطي صوره هي باش تكون هي باش تستقطب الاستثمارات الخارجيه. المحرك الاساسي باش يكون للنمو، لانه الطلب العمومي مهما توسع بشكل قدير محدود والطلب الخاص كذلك قدير محدود، بينما الاستثمار الخارجي والاستثمار الداخلي المحرك الاساسي